जाएंगी। आज की वीडियो में मैं जो अमाल बताऊंगा ये दौलत में इजाफे के लिए। फर्ज करें आपके पास 10 रुपये हैं, उनको करोड़ों रुपये में बदलने के पुरानी अमाल बताऊंगा, ये वज़ाइफ हैं। आज तवीज़ात नहीं बताऊंगा। बाज़ लोग वज़ाइफ करना चाह रहे होते हैं तो उनकी ख्वाहिश को, उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं आज बड़े ताकतवर अमलियात बताने जा रहा हूँ। अगर भी इंसान इनको करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अपना मकसद पा लेगा। कभी भी तंगदस्ती नहीं आएगी, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, अल्लाह गैब से मदद करेगा। रिस्क की कमी दूर करने और रिस्क हलाल में इजाफे की गर्ज से जुम्मा की शब के आखिरी तीसरे हिस्सा में बावजू हालत में किबला रुख होकर बैठे, यानी जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ मुंह पड़ के आपने बैठ जाना। तोड़ना खायद तवज्जो यकसोई के साथ, यानी पूरा ध्यान लगाना आपने। 1000 मरतबा ये पढ़े अल्लाह समद, ये पढ़कर बारगाह इलाही में दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला रिस्क में खूब इजाफा होगा। मुजरब दुआ सुनता है। अब ध्यान लगाने का तरीका क्या है ये भी मैं बता दूं। ध्यान इस तरह लगाया जाता है कि इंसान ये सोचे कि मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ, मेरे सामने मेरा रब मौजूद है, मैं उससे रिज़्क तलब कर रहा हूँ, उसके खजाने पड़े हुए हैं, वो मुझे ज़रूर अता करेगा, यकीन मुकम्मल रखना है। ध्यान लगा के करना, ये तो ध्यान लगाना होता है, याद रखें। ये अमल के लिए ऐसे साबित होता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जब इंसान मुकम्मल यकसई के साथ ध्यान लगा के अमल करता है, तवज्जो के साथ करता है, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कभी आप जाके गूगल में रिमोट व्यूइंग देखिएगा, रिमोट व्यू या व्यूइंग लिखिएगा, आपके सामने आ जाएगा कि ध्यान लगा के इंसान क्या क्या कर सकता है। तो जो अमलियात होते हैं इसमें भी जब ध्यान लगा के कोई अमल किया जाता है तो याद रखें उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो चैट जीपीटी में चाहे जाएं, वहाँ जाके रिमोट व्यूइंग ये आपने लिखना है। जैसे व्यू करना होता है तो आपको वहाँ इसकी तफसील मिल जाएगी। तो इसको जब ध्यान लगा के करेंगे तो आपको अल्लाह की तरफ से गैब से दौलत मिलना शुरू हो जाएगी, जिसका जिक्र किसी से नहीं किया जाता। ये अमल अगर मजीद जारी रखा जाए तो यकीन करें इंसान ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि कैसे उसे मुकाम मिल जाता है कि जिसका लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जब इंसान करता है तो उसको खुद अंदाजा हो जाता है कि इस अमल में किस हद तक ताकत मौजूद है। जिक्र किसी से जब अमल हो जाए तो फिर भी नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया। ये गैब से रिज़्क हासिल करने के अमलियात होते हैं तो इनको पोशीदा ही रखना चाहिए, सीक्रेट ही रखना चाहिए। अपने बिजनेस में या कारोबार में बरकत के लिए ये अमल बड़ा ख़ास है। अगर कारोबार ठप हो गया हो तो रोज़ाना नमाज फजर के बाद 1100 मरतबा, यानी 1100 टाइम्स ये आपने वजीफा पढ़ना है। इसको पढ़ने से जो फ़ायदा है वो मैं इस तरह आपको बता देता हूँ कि जहाँ आप कारोबार करते हैं, चाहे ऑनलाइन करते हैं या दीगर कोई कारोबार है, वहाँ पे बैठ के जब इसे पढ़ा जाता है तो आप पे फरिश्तों का नज़ुल होता है। वो आपके रिस्क में ऐसी बरकत पैदा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसे एक दफ़ा ज़रूर आपने आजमाना है। अल्लाह समदी खुश बेयदी, इस तरह इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर जो है वो आपने दरूद पाक पढ़ना है। 11 दफ़ा या 3 दफ़ा शुरू में और 11 दफ़ा या 3 दफ़ा आखिर में पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ मांगे बफजल बारी ताला 40 यौम बिला नवा कि इस समझ से कारोबार में बरकत पैदा हो। ये अगर की बहन करना चाहती है तो नफाकी के पखवाड़ी के दिन वो निकाल देगी, वो दिन बाद में पूरे किए जाएंगे। 11 दफ़ा जब आखिर में या 3 दफ़ा आखिर में आप दरूद पाक पढ़ें तो उससे पहले दुआ करनी है, फिर आपने आखिर में दरूद पाक पढ़ना है। तंगी की वजह से अगर किसी पे कर्ज चढ़ गया, वो उतर नहीं रहा, वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो कर्ज अदा हो जाए, तो उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। अगर कोई कर्ज अदा करने की सकत ना रखता हो तो हर नमाज के बाद नमाज खुशू अजू के साथ 21 मरतबा ये पढ़े, या जलजलाले वाली कड़ाव में कुरमत, ये जो वजीफा यहाँ पे मैं बता दूं, जब आप पढ़ रहे हो उस वक़्त आपने ऐसा ही अपने जहन में रखना है कि मैं अपने रब की बारगाह में निचूर हूँ और उसके सामने अपना दुख बयान कर रहा हूँ और वो मुझे इस दुख से, इस
اذیت سے نجات دلائے گا۔ قرض بھی ایک اذیت بن جاتا ہے بعض اوقات، تو اس کو آپ نے اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے پھر کرنا۔ وجہ کل کریم اکزی آنی دینی، انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے قرض کی جلد ادائیگی کے اسباب مہیا ہوں گے۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہے، جو قرض نہیں دے پا رہے وہ ایک دفعہ سے ضرور کریں۔ ایک مزید میں بڑا طاقتور عمل بتا رہا ہوں، رزق حلال میں اضافے کے لیے روزانہ بابوضو عورت نے اپنے کاروبار کی جگہ پر بکثرت یہ پڑھے، یعنی اس کو پڑھنے کا معمول بنا لینا۔ تعداد اس میں کوئی مقرر نہیں ہے، جب بھی آنکھوں یاد آ جائے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اللہ سے جب بھی پہلے دن شروع کرنے لگیں تو اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ پاک میرے رزق میں اضافہ کر دے، جو غیب سے رزق عطا کر، دولت عطا کر۔ اس کے بعد اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا باسی تو اس کی یہ یا باسی تو پر جو وظیفہ ہوتا ہے یاد رکھیں، یہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بڑا ہی طاقتور ہے۔ ویسے تو نہیں رزق کی اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، بفضل باری تعالیٰ رزق کے حلال میں خوب اضافہ ہوگا۔ بڑا مجرب یہ بھی عمل ہے، اس سے بھی یقین کامل اللہ کی ذات پہ رکھ کے کریں یہ وظیفہ جو ہے۔ ایک بہن کو ہم نے دیا جو بے حد مالی طور پہ پریشان تھی، کرایہ نہیں نکل پا رہا تھا، بجلی کے بل ادا نہیں کیے جا رہے تھے، شوہر مزدوری کرتا تھا، تو بعضوں کا تو کام مل جاتا، بعضوں کا کام بھی نہیں مل پا رہا تھا، تو بہن بے حد پریشان تھی۔ تو اس کو یہ عمل بتایا گیا کہ وہ یہ اپنے شوہر کو یہ عمل کرنے کو کہے۔ بھائی نے ہمارے بتائے کے طریقے کے مطابق کہ جب بھی تمہیں یاد آئے اسے پڑھنا شروع کر دینا، اسے پڑھنا شروع کیا۔ یقین کریں جہاں وہ مزدوری کرتا تھا وہیں پہ کنسٹرکشن کا کام جاری تھا، تو اسے اس کنسٹرکشن کا اللہ نے ٹھیکہ عطا کر دیا، یعنی انہوں نے مزید کنسٹرکشن جاری رکھنی تھی تو اس میں اسے بھی ٹھیکہ دیا گیا۔ تو یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ جس پہ اپنا فضل کرنا چاہے اس پہ فضل کر دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ تو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ اور ایک بھائی نے بھی ہم سے اسی طرح دبئی سے رابطہ کیا تھا، اسے بھی یہ عمل دیا گیا۔ یقین کریں وہ بھائی مالی طور پہ اس حد تک پریشان تھا کہ جیسے انسان خودکشی کی طرف جا رہا ہو۔ تو اسے سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ خودکشی حرام ہے، دوسرا مایوسی گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہ عمل کیا، اس کے بھی اللہ نے مالی حالات بتا دیے۔ باقی ہمارا چینل ضرور آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے جہاں چال والے تویزات بھی دیے جا رہے ہیں، مسلم وظیفہ قریشی صاحب یا قرآنی دعا چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ قریشی صاحب یا قرآنی دعا چینل لکھیں گے تو آپ کے سامنے تینوں چینلز آ جائیں گے، تو ان کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک پوری کرتا ہے۔